Okay, hi. Assalamualaikum. Selamat petang semua. It's gonna be a 15-minute new sharing. 15-minute new sharing pasal kita punya program yang kita bakal jalankan uh, minggu ni. So basically, this is a topic, just a webinar education series 5 untuk COVID-19 Train and Play SOP. So SOP ni kita just nak bagi tahu, alright, kita nak bagi tahu apa yang kita perlu buat, apa yang kita akan lakukan untuk the next next week punya program dan apa yang parents perlu ambil tahulah. So nanti saya akan share this link dekat dalam YouTube link dalam kita punya Facebook group, dalam WhatsApp group. And then maybe kalau ada soalan, ada pertanyaan boleh bagi tahu, and then kalau ada apa-apa just text saja, no problem. Alright. So it's going to be a very fast punya session dalam saya harap dalam 15 minit sebab saya nak settlekan dia punya apa itu SOP yang kita bakal jalankan untuk kita jalankan program pada Sabtu ini. So ini adalah SOP dia. Kita panggil Train and Play COVID-19 Train and Play Guidelines revision 1.0 Jun 2020. So memang sangat simple ni, kita just bagi tahu macam mana kita nak buat, apa yang patut buat, apa yang tak patut buat. So first of all, ini kita punya overview, you guys boleh baca je, tak ada apa, kita just bagi tahu yang kita pentingkan keselamatan, kesihatan anak-anak semasa program, especially during the COVID-19 ataupun pandemik ni. Alright, kita pun dah dapat approval daripada MITI dengan Persatuan Bola Sepak Malaysia untuk menjalankan program, dan kita ikut guidelines daripada FAM juga. Okay, and then train and play for core rules. This is more the most important rule yang kita akan emphasize semasa latihan, during latihan dan after, before dan after, before, after, semasa, before, semasa dan after latihan. Alright. So you must not attend train and play in the past 14 days. You kalau tak perlu datang, kalau setelah dalam masa 14 hari sebelum ni korang tak sihat, anak-anak tak sihat, unwell, and then ada flu-like symptoms, sesama ke, and then having contact with known or suspected case of COVID-19, and then have any respiratory system symptom, have been unwell or had any flu-like symptom. So kalau ada sesama ke apa semua, and then tak perlu datang lah. Okay, so important, kena sihat, and then tak ada contact dengan mana-mana suspect COVID-19, and then tak ada masalah pernafasan, tak ada masalah flu-like lah. Okay, ini repetitif nombor 1 dengan nombor 3 ni. Okay, so the next train and play step by step. So apa dia punya step ni, train and play step by step ni. First, tengok kita kena declare. Saya dalam proses nak siapkan kita punya, nanti ada pembetulan, nanti saya akan share nanti kemudian, ada kesilapan sikit tadi. So ini ada step by step ataupun yang kita perlu buat lah sebelum kita datang ke training. So declaration saya masih lagi dalam proses nak completekan declaration, website declaration, apa yang korang perlu tick and respond untuk bagi tahu nama siapa, anak siapa, kena mana, nak buat apa, program apa, dan apa kesihatan, ada tak jumpa orang-orang penyakit COVID-19 ke apa sebagainya. It's a declaration form ataupun indemnity form lah. And then the next one ni kita akan sampai nanti, kita akan sanitize and scan temperature, sanitize, hand sanitize, and then scan temperature, berapa temperature, and then the next one baru kita akan record lah. Kita ada satu lagi paper yang FAM bagi guideline kepada kita. Just tulis nama, nombor, apa semua, email ke apa benda, temperature semua tulis lah kat situ. And then dekat sana nanti akan ada satu signboard, kita akan ada few lah sebab kalau satu takut berebut nak scan. Ada 1, 2, 3 point untuk scan QR code untuk start training, selangkah ni, just scan and then kita akan record lah. And then the next one is start training. Start training, kita really hope that parents supposedly just hantar anak, then maybe boleh pergi makan ke, duduk ke apa ke mana. Cuma tak galakkan lah untuk ada berada di tempat yang kita nak buat jalankan program ni. Alright. So lepas dah habis, just datang je and pick up and bye-bye. Maybe lah kita boleh chit-chatting, tapi maybe just macam biasa kita jaga jarak, distance, social distancing. So mask, ada yang bertanya, perlu tak pakai mask masa training? Untuk kita latihan, kita tak perlukan mask. Tapi cuma kita akan ada sediakan jarak dalam 1 hingga 1.5 meter antara pelajar, antara pemain. And then untuk pengetahuan, so far kita ada 15 orang, and then kita maybe ada another 15 daripada My Kasih Foundation. Itu subjek daripada confirmation daripada cikgu. Besok saya akan call. So basically sekarang kita ada 15 orang, so saat tak ada isu,
kita akan proceed dengan that program untuk 15 orang dan kita akan kekalkan jarak as it is lah. Alright. And then lepas training kita akan ada rest, kita akan rehat macam biasa. Saya akan hantar brochure macam biasa atau bukan brochure, schedule training daripada pagi 8.30 sampai pukul 12. And then apa yang perlu buat dan apa yang perlu ambil, apa yang langkah-langkah yang diorang perlu ambil. And then the next one baru kita akan finish training. Lepas dah habis semua, finish training, sanitize dan boleh balik lah. So kita akan buat 2 row. Macam mana kita nak buat. Ini venue setup kita. So basically akan ada 2 row kat sini. Kita akan sempitkan yang 2 ni. Kita akan sempitkan train and play in ni dengan no access ni. Kita akan rapatkan sikit. So yang masuk akan ke sini. And then keluarkan kat sini. Sepatutnya ada things yang setup yang saya kena buat lagi. Tapi it's okay. Nanti saya akan add on. Dekat sebelah kanan maybe kita akan place dekat sini. Area sini ni. Kita akan place this tempat untuk diorang ambil bola semua. And then ambil bola and everything. Lepas dah ambil, dah settle, dan boleh masuk padang ikut pada cone yang kita akan sediakan lah. InsyaAllah juga kita dekat declare sanitize scan ni, kita akan letak satu booth. Saya dah bagi tahu dah designer untuk buat, dia tak buat juga. Kita akan letak satu booth kat sini. So booth ni kita akan letak juga jersey ataupun t-shirt yang kita nak let go. For those yang tak sempat nak beli t-shirt ni, Yakult ni, kita akan jual juga during that time. Yang kita akan pakai the merchandise machine tu, korang boleh buat credit card, debit card, no issue lah. Tak ada tak ada cash. And then masuk kat sini, bola akan ada sebelah kanan sini, sebelah sini, dekat ujung sini. Kita akan letak bola, cone kita akan siap-siap pasangkan dekat sini. Kita akan letak and susun. Bola kita akan letak dekat tepi ni. Lepas bola tepi ni, sanitize. Once player dah declare, sanitize. Declaration ni kita akan buat one day ataupun few hours before. And then sanitize, nak ambil record temperature semua kat sini. Once dah ambil bola, terus pergi ke position yang sepatutnya ni lah. So nanti staff saya akan ada kat sini. Dia standby kat sini. So saya akan ada berada kat padang untuk standby lah. Untuk accept ataupun terima pelajar-pelajar ataupun pemain daripada sekolah bola lah. So once kita ada rehat every now and then, kat sini ada tempat kita letak air. Kita akan letak cone juga. Sekali dengan red tape tu. Letak air, letak botol. Cuma minta anak-anak inform diorang air jangan berkongsi air. And then just letak jarak-jarak, relax, jangan sembang-sembang suka-suka dekat-dekat. And then bila dah minum tu letak balik tempat asal. And kita pun akan bagi Yakult setiap seorang satu botol sebab all this while kita dah emphasize on how important to have Yakult in kita punya training session. So every training session kita akan bagi satu botol Yakult. Tapi for those yang anak maybe nak beli more, nak beli extra, since that kita ada buka booth tu, kita akan let go juga Yakult satu botol RM1. Tapi for those family nak beli satu pack tu pun kita akan ada jual jugalah. Alright, kita akan standby je dekat sana. So once dah minum and everything, kita akan continue training. So macam biasa kita akan ada rehat, and then budak nak rehat, nak ni, and then boleh masuk balik training. Then as usual kita akan ni lah. And then kita akan park kemah dekat sebelah kanan, dekat sebelah kiri ni. Kemah ni maybe untuk dorang rehat ataupun kita letak kemah kat sini, maybe air pun kita letak kat situ lah, sebelah kemah kat sini lah, bukan kat tengah lah. Nanti saya akan readjust balik sebab ni semua boleh adjust anytime je, so tak ada issue. Once dah habis nanti training, kita akan bagi small briefing, and of course briefing tu akan ada kat dalam padang. Kita akan sembang, akan beritahu kat budak-budak, dan diorang boleh balik lah. Usually ni just a illustration sebab kalau ikutkan padang punya lebar ni pun dalam 90 hingga 100. So 90 ataupun 100 lah kita ambil, kalau 80 lah. 80 kalau bahagi dengan 1 meter, kita boleh banyak players ni. Tapi ni macam sikit sangat lah, ada 10 orang kan. Which is, kalau ni 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Kalau 80 bagi dengan 80 bagi dengan 2 ke, kita boleh dapat 40 orang ke macam mana lah. And setiap jarak tu 1 orang, 1 orang, 1 orang, 1 orang. Tapi for now kita letak 1.5 saja distance. Kita akan susun lah cone accordingly. And then diorang just datang and park kat situ je. Okay. Once dah settle, dah balik, diorang boleh, family members boleh datang and pick up lah. And then sijil, pemberian sijil tu macam biasa, kita akan bagi masa session terakhir nanti. Kita just kekalkan jarak, just panggil, just bagi, and then that's it lah, boleh bersurai. Parents pun boleh ambil lah. So yang the most important is to declare. Nanti kita akan bagi form tu, link tu. Once declare dah sampai dekat sini, parents boleh drop anak. Kita sanitize, and then kita scan. Temperature is okay, dan kita letak barang dekat kemah ke macam mana. And then once dah letak barang everything, boleh masuk padang ikut pada cone ataupun tunggu satu tempat. Nanti saya akan brief masa kat sana. Tunggu satu tempat ataupun boleh duduk kat kemah tu, kita akan brief lagi sekali. What's the plan, mana nak pergi, apa nak buat, dekat mana area. So yang tu kita akan beritahu lah.
So once dah ready apa semua, kita akan start the program. Once the start program, kita akan ada rehat ataupun minum every now and then. Diorang boleh minum. Once dah minum, kita masuk balik training session, and then training session dah start balik. Dah habis complete training session, boleh balik, and then parents boleh standby lah. Kita akan bagi sijil, and then parents boleh standby nak ambil. So kalau ada apa soalan yang mungkin rasa muskil, boleh bagi tahu, tak ada masalah sebab kita pun this is our very first time untuk buat conduct the program according to the SOPs prepared by our own, at the same time advice daripada FMM. Jadi kita cuba the best of the best untuk make sure kita dapat execute supaya kita boleh bersukan dan tanpa menyebabkan penularan COVID-19 pandemik ni kan. Jadi kita doa sama-sama insya-Allah supaya program dapat berjalan dengan lancar. Dan for those parents yang maybe ada worried ke nak tanya soalan, can always contact me. Tanya je apa pun kemusykilan ke, pertanyaan ke apa-apa pun. Cuma kita boleh advice lah dari masa ke masa. So, baju, jersey for those yang dah order untuk dipanggil ni, Yakut ni, sekejap Okay, for those yang dah order nanti, kita akan bawa, saya akan bawa, and then Kusha akan jaga. Nanti for those yang mana nama-nama semua, nanti kita akan just pass around lah during that time. Alright, itu saja. And then this is the hygiene, apa yang kita buat lagi. Wash hand with hand sanitizer, no spitting. So pesan anak-anak jangan ludah-ludah, kan? Bukan jangan. Try not to ludah, spit or here and there. And then shower at home before and after training. Mandi dulu siap-siap. Lepas tu bila balik dah selesai nanti pun make sure mandi. Okay, and then do not share your drinks. Ini yang paling important. Minum sendiri-sendiri. Kalau nak beli air, ada jual. Tapi Yakut saya akan bagi setiap botol seorang, satu. And then avoid touching your face if your hand are not clean. Kat situ akan ada sanitizer, just pump je, bersihkan tangan. Every now and then, it's okay. And then always keep your distance. Jadi sentiasa jaga jarak lah antara satu sama lain. Maybe sometime kita nak manage anak-anak ni a bit tough. Tapi it's okay, saya akan remind from time to time untuk make sure that the distance has been kept lah properly lah. Tak ada macam dekat-dekat apa semua. Right? Okay. Training rules. This is simple. Player with symptom to be isolated and sent home immediately. Kalau ada siapa-siapa anak yang rasa macam tak bertenaga, macam lemah-lemah ni, bila kita check temperature, ada sesama, temperature tinggi, lepas tu sesama, kita akan bagi tahu parents untuk rehat lah, balik berehat lah. And accurate record of all attendees for the purpose of contact tracing and future reference. So kita dah ada tadi, scan tadi, yang selangkah tu, so tak ada issue. If more than 10 players attending, a support team of coach required. So far kita ada few team of coaches yang akan datang. So don't worry about that. Staggered training start times to minimize risk of congregation. So ini kalau kita ada ramai players, so far kita ada 15, and campur 15 lagi, maybe ada 30. So kita akan asingkan lah. Alright. Regular breaks to provided for the purpose of dehydrating and hand sanitizing. So setiap masa, macam setiap maybe half an hour ataupun 20 minutes, 25 minutes, kita akan bagi rest, rehat. Boleh minum air, at the same time boleh sanitize tangan, bersihkan tangan. Regular breaks, okay dah. Adherence to the hygiene rules in this document and no social activity after the session concluded. So basically parents kalau nak ada sama query ke anything, just nak talk to me boleh after the session, tapi kita tak galakkan sampai kita bersembang-sembang apa semua lama-lama lah. So it's going to be a short new session. Bila nak sembang, nak habis tu tak ada social activity, kita relax-relax lah. Boleh say goodbye ke, hello-hello ke, officially. Alright. So train and play, player and parent arrive early, follow the steps, scan temp and sanitize. Ni as usual, kita always emphasize benda yang sama. Datang, scan temperature, sanitize. Declaration sebelum Bring your own drink bottles, clearly label, no sharing. Letaklah label ke, korang ingat, anak-anak semua ingat kan botol air yang mana, which one is dia orang punya. And then parents, carers to keep safe distance from the pitch, especially during program. Parents nak stay pun tak ada issue. Kita ada tempat duduk, nanti kita akan spray bukan nak kata sanitize, kita spray lah untuk make sure tak ada germs ke bacteria. Tapi parents boleh duduk and tunggu pun boleh, tapi kalau nak pergi dan datang balik pun no issue. And then follow hygiene protocol and venue setup in this documents. And then breaks for rehydrate and sanitizing. So macam tadi lah. So follow je kita punya protokol ni. Nanti saya akan adjust balik. Tadi ada dua yang benda yang sama. And then breaks nanti kita akan bagi every now and then untuk diorang rehydrate dengan sanitizing. You must provide full detail prior registering for program and to leave venue once program has concluded. So yang ni eventually kita dah covered lah. Item number 5 ni.
which is kita dah register nama semua dah ada, everything dah ada. Cuma leave venue nanti, lepak-lepak sekejap nak tanya soalan ke ada apa-apa benda inquiry mana yang baru first time nak datang tu, tanya, if everything is okay then boleh pergilah. Alright. This document is current as at June 2020. Train and Play Guide is in the advanced stage of scenario planning and will continue to work with Government of Malaysia, Ministry of Sports, FAM and other related bodies regarding the safe return of football. This document is subject to change, including upon the advice of FAM, are expected to remain up to date with the latest advice. So yang ni kita akan bagi tahu from time to time kalau ada changes. Tadi ada few changes yang kita akan buat, and then kita akan update juga yang this dipanggil plan ni supaya kita dapat ubah dan letak tempat yang proper. But it's okay, this is our very first time. So saya harap parents boleh stay ataupun boleh support kita from time to time, and boleh tanyalah kalau ada soalan yang berkenaan dengan SOP ataupun polisi supaya kita boleh enhance, kita boleh upgrade, kita boleh improve for future punya benefits lah, insyaAllah. So itu saja, nanti saya akan share link ni dekat group, WhatsApp group. So kalau ada apa-apa soalan, nak tanya saya secara personal, nak tanya saya secara direct pun boleh, dalam group pun boleh, tak ada isu. So itu saja untuk saya. Kalau ada persoalan, just bagi tahu and drop soalan anytime. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.